Мерафрӯз, ту муайян кард ё Шердил ки Шердил додарита набудай? Ман муайян кардам. Шердил мега ки ман муайян кардам. Чӣ ма бифаҳмам? Алпай Шабнам, ман калоншам ин хубияи шуморо бармегардонам. Хулоси гап, ино муайян карданд ки ҳамё апаву додари ҳаққонӣ нестанд. ҳамсояи барангимон Алпай Меҳрӣ. Эй кабги хиромон, ту магар хона надорӣ. салом алейкум дӯстои азиз, мухлисои меҳрубон. Чӣ хеле ки мо шумо медонем, мо чанд муддат мешавад ки бо пакет брокер кор ва фаъолият мекунем ва муваффақем. Дӯстони азиз, ба барнома медроем, логин парола мезанем ва ҳатман промокоди моро истифода мебарем, соҳиби бонус мешавем. ҳозир ман шумода нишон метавам ки чӣ хел тарзи коркунишае. дӯстои азиз, се нуқтаи болоро мо меҷиқем ва инҷа Vortex-а интихоб мекунем ва ай биржаи ҷаҳонӣ Netflix-а интихоб мекунем ва $60 мемонем. $60 мемонем ва камтар интизор мешем. ҳозир мебинем. бародари азиз, ина $60 мо $108 шид. бародари азиз, чӣ хеле ки мо шумо дидем, тарзи кор бо пакет брокер бениҳоят осон аст. аввал омӯзем, баъд кор кунем. медроем, регистратсия мекунем ва промокоди моро 100 наим истифода мебарем ва бонус ба даст меорем. Салому алейкум дӯстои азиз, мухлисои гироми қадр, бародарои қадрдон. дар бори ман Мерафрӯзе фикр мекунам аксарияти шумо мешиносен. хайр меҳрдодла як барнома кардем. бениҳоят шумо дастгириш кардем ки дар Instagram барномаш 400,000 просмотр рафт. ана дар YouTube ки боша 100,000 просмотр рафт. ман ҳама шумо хоҳиш карда будам ки комментария кунем. ман комментариҳои шуморо ҳамаша хондам, қариб 2000 комментария ки ҳама гуфтен ки Наимҷон Меҳрдода дастгирӣ ки Меҳрдод овози хуб дора. ана ки иншаллоҳ ки ҳама сарҷам мешем. агар имконият боша бо дастгирӣ мекунем, сурудои нав эҷодш мекунем, клипҳо. худо хоҳад пеши падару модараш мерам, иншаллоҳ маслиҳат мекунем. агар ки иҷозат ки битан, Меҳрдодам меёрам дар хона мисли фарзанд нигоҳ биниш мекунем, дастгириш мекунем ки пага оянда барава хизмати падару модараша куна. Меҳрдод, чӣ хеле? барнома бурома тамошо кардӣ? бале. ҳадда ҳамсоё, қишлоқиё тамошо кардан? ҳамаш тамошо кардам. якмин одаме ки ҳамсоё гуфта ки барномаро тамошо кардем ки буд? ҳамсояи барангимон Алпай Меҳрӣ. Апай Меҳрӣ тамошо кардагӣ буд? бале. бо кӣ гуфт? бо ҳамн бачаҳои қишлоқиҳо мегуфтанд ки акаи Наимҷон Агиҷоевте, мегуфтанд ки номерошо додам, занг додам, охир гуфтам дастгирӣ кунед. беҳтарин. иншоллоҳ ки оянда ҳофизи номдор шидӣ, тӯйгарда кишидӣ. Апай Меҳрира ҳама вақт тӯёшонда бепул мераям? бале. барое ки якум одам Апай Меҳрӣ гуфта ки бале. ки барномата тамошо кардем. аҳсан ба Апай Меҳрӣ, саломату зинда бошанд. аҳсан ба ҳамаи шумо дӯстои азизе ки ин қадар комментария кардем ки Меҳрдода дастгирӣ кард. иншоллоҳ пешай пода чанг намедозем, ҳаракат мекунем ки сурудои навош кунем, кору борша пеш барем. дӯстои азизи ман, мегзарем ба қисми Мерафрӯз. ёд дошта бошен бародаро, якум барномае ки амрӯи ма Мерафрӯз ҷаробӣ буд суҳбат кардаги будем. ҳамуҷа Мерафрӯз гуфта ки ма падарма ёфтум, ҳамин Шердил додари ма будай. баъди ҳамин қавваъ хай якҷоя маслиҳат карданд. Мерафрӯзам пеши ма Шердил овардагӣ буд. худ Шердил гуфт ки апа ман дастгириш мекунам. як суруд кардем якҷоя? хай фикр мекунам тамошо кардем. суруд чам дар канали Шердили Наимҷон буромадагиай. тамошо кардагин сурудам бениҳоят хубай, матншам хубай, оҳангшам хубай, ай тарафи тамошобиноам хуб қабул шидагиай. хулоси гап, ҳамиҷа ино муайян карданд ки ҳамё апаву додари ҳаққонӣ нестанд. Шердил Мерафрӯзам мисли апаи худаш медонаву чӣ хел бигем, мегӯям ко калимаи русиям боша, радной ҳамхун набудиян. Мерафрӯз, савол бутам. марамат. ту муайян кардӣ ки мисол Шердилҷон додари ҳаққонӣ набуда ё Шердил муайян кард?
نه چی خیلی که من خودم اول اومدم گفتم که شیردل دادری من معاین کردم با همه خیلی خودم معاین کردم که شیردل دادری هم خونه بوده. کی گفت تو؟ وقتی که یکم برنامه من برآمد بعداً سرودی مادر خوندیم همراهی شیردل جان. پدرم زنگ زد دعوت کرد رفتم گفتن آقا ما شیردل بچه دارم گفتن نه که شیردل او شیردلی میگفتگی من نیست گفتن ای دادرت نیست گفتم شیردل کلونه الکه با زندگی خودش با زن و فرزند خودش ای گلک نیسته گفتن. فهمم. دوستای عزیزی ما بارداره عزیزی ما فکر میکنیم که همش معلوم شد با شما هم خوب همش درک کردیم. پدرشون گفته بوده که شیردل فرزند داشته. فکر میکنم دوستای عزیز که همش معلوم شد. کلیپی که مادر یک جا همراه شیردل خوندین شیردل دستگیری کرد؟ شیردل دستگیری کرد. همش شد. اولش تو آخرش شیردل خودش کرد شاعرم همو شعر نویس کتیش بود. همش اما اول تو شیردل خودش بود خودش کرد. دلش آینده هم شیردل دستگیری میکنم؟ دلش آینده که شیردل میخونه با استودنت های دیگه غمش نتیم. یک خطان کارتونا پیش میبرین؟ یکم آدم یکم سرپرست یکم پرودوسر یافتین نو که کارتونا پیش بره؟ بله پرودوسر نو کتی کار کردستم الکی ما با کلیپ رو وردیم. دوستای عزیزی ما در جدای صنعت برای مهرافروز بردباری میخواهیم با همه شما میرسونم که خیلی در روی صنعت خودش راهش پیش میبره کارو باش پیش میبره پرودوسر یافتگیان از شیردل جان خیمه فرزند شما همت میدونین. دوستای عزیزی ما کارو بار شیردل هم انشالله که ما خمان پیش میبریم دستگیریش میکنیم. انا مهرداده که شما بسیار کامنتر کردین هم فکری ما شیرین که دستگیریش کنیم در جدای صنعت. یک سرودک میخونه بعدا با صحبت دوام میتیم. استاد جان یا بای میخونم به گیتار و به همخه مخلصا گوش کنن دام بگیرن. آوای زنده هم؟ شینگه بزا بچه من میروم و نگاری من میماند غم در دیلی بی قراری من میماند غم در دیلی بی قراری من میماند ای در عین جوانی نظری بر ما نداری دنیا گذرانه ای همش میماند دنیا گذرانه ای همش میماند ای کبگی خیرامان تو مگر خانه نداری ای زلفی پریشان تو مگر شانه نداری ای زلفی پریشان تو مگر شانه نداری. دوستای عزیزی ما آواز مهرداد یک بار دیگه گوش کنین با کامنتر یک کنین. خداوند همه شما رو نگهبان باشه یکم خدمت در طرف ما باشه. ما هم وقت تیاریم پیشرفتی کاری ما را روزای نزدیک با مهرداد با شیردل انتظار باشین.